अभी गांव में गर्मी बहुत बढ़ गई है। सुबह से धूप इतनी तेज है, उफ, धूप इतनी तेज है कि बेचारे जानवर भी परेशान हो गए हैं। गाय भैंस को भी पेड़ की छाया में रखना पड़ रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक छोटा सा तालाब बना दूंगा। बस बस, रोको रोको। ऑल द बेस्ट भैया।
देखिए दोस्तों, हमारे पुंते अभी बहुत आराम महसूस कर रहे हैं। गर्मी में भी मजे से ठंडक ले रहे हैं। आज हाम्रो सानो गाउँको घरमा पाहुना आउनेछ। ओ माई गॉड, अब के गर्ने? पाहुना आउने बेला नै चामल सकियो। ट्रैक्टर